Hello, tuni KUKI channel vizo se na bon chawe lem na hibin tuni a hi UK PM koi Lhen do a HITAM a hi lawaile masanga jong chu in savin hichi UK gamsunga hi PM pa chu het deu a hi in PM Louis Boris Johnson hita chu ama hi mipi achunga alungdam ta lo in ama hial dinga hi election ama ho party sunga hi an umi ti a hi in hichiba chu mi tampin kitet na ananeva chule mi tampi anakhedo wa a chaina a hi hichite ni hi anakitet hlona hin ti chu risi sunak le list trasi amani hi anakitet hlona pha chot pi hi ta chu anakitet hlona mi tampin jong ho channel a jong hi mi tampin comment bol ting le UK PM hi koi Lhen do a HITAM tu chan ge a hi I chan ge hi tam nin het sa loin ti a jong hi mi tampin I het nom a hi in hi chi chung chang hi tu ni a hin sei hitin jan hi a chu seiding dol ta a hin la jan hi a chu anaki kiman lo ja a chu tu ni a in seu a hi in hi chi vai ga veleu chun risi sunak le list trust amani hi party khat hi hlon a hi in ani ni hlona hi conservative party a hi hlonin a hin la hi Boris Johnson jong chu hi party la mama a hi in tu chunga UK PM Thah Lhen na hi zat chom deu a hi in mundanga chu a hi la party zat chom hin ta chu Lhen na ane wa hi in a hin la tu chunga hi ama ho party ho hi agam sunga hi hat jing na lai wa hi in a hin la a party leader pa Boris Johnson hi lockdown sunga chan a phat lo dan ho he cho je a chu mi tampi hi lungkim lowa ama panmun khial dinga hi ama ho party sungma ma a hi election ho anaboli ti a hin neu khat iga a het thein divin revise dan dewa ga che kit lehen hi chiwa hi Boris Johnson khial dinga conservative party ho la chu election ho ana mai ni chi July langa ko na chu anaki pan a hi tain ta chu hi chi a chi la masang zo si chu Boris Johnson hin atha ahung ki Lhen do to ka chu ama hin panmun hi alo jing na lai a hin la chi vai ki te na anei jing lai wa hi chi ama salwai a hi in hi chi ama sarauna jong hi iga vet nai le chon risi sunak hi asang pen a hung umami tampin anadeisa pen a hi lola ama ho party sunga leader hon jong hita chu risi sunak hi anadeisa viti a hi in abana chu hita he aban bana hung khe su wa hi chilangai ga vekit lew hen som thum hling lo vote ho chu chiwai katla na nei wa hi in hi chwa jong hi atha vote kit vin hi le chwa jong hi risi sunak hen ama sa sanga jong hi am hoi joi ti a hin ni ta chu ama hi ama sa pe na hung panga nga penny hi ani na apanga ban le list trust hi athum na apang a hin la a hin vote kit no wa chu hi chite ne bo list trust le risi sunak bo hi hung ki tet kit hlon a hi ta na final la hung ki tet na hlona hi chiwa hi risi sunak in 60,399 vote amo in aban le list trust hin 81,326 vote amo in ama hi tu a hi Boris Johnson khela hi PM hiding a hi tai ti chu mo a hin aji chu hichiba hi risi sunak chu hung ha le hen lang mi tampi hin dei jong le hichiba politics zat chom a khet no wa a hi lawai la ma hi British gammi a hi poi masanga British son India ho hi ui chabanga ana treat no a hi in so a na nei wa hi in a hin la hi chi so a anei hon tu a hi ama ho gamsunga vai hom ding ai tai ti chan ge a chong hi mi tampin ana sei a hi ni chu ho them ni ta chu propaganda zat chom ho ana the thang wa hi le tu chung final a hi risi sunak hin a hin zolel hin te ti a jong hi mo a hi in chule Boris Johnson hin apan mon a hin khial naw a hi lola Boris Johnson the mo na iza kai hung pot do na ho jong hi chi risi sunak in a hin go na chi Boris Johnson pan mon dal ha na ho jong hi risi sunak je a hi ti chan ge a hi mi za chom hin an sei za chu
tu chunga chong hi PM lui pa chong hin Rishi Sunak sanga hi Liz Truss hi adei sa zoi ti a hin aji chu ama hi agami zong a hi in a color ki ba pi zong a hi in gam danga ko na a hi po in ama hi agami a hi za chong chu ana dei sa ti a hi ni za chu a final round na hi Rishi Sunak hin vote hi za na chu ana Lhen Liz Truss hin vote hi za na he ana jowin tu a hi ama hin UK gam sunga hi PM apo ding a hi tai ti a chu zan he a chu ama hin ki ha sial na ho chong anane ya hi ta chu PM pan mon ho chong hi ana loading a hi tai ti a hin la hi chiwa ana phone do na di video khana ga veleu chun ti video a jong hi Liz Truss in adin do ma sanga jong hi ama min announce a hin bol wa hi Rishi Sunak lang hi anave mong po in chule handshake jong bol lo hilin ana pot do in ta chu Rishi Sunak hi vet kham jong ana sat poi ti chan ge a jong hi news za chom ma jong he ana the thang win a hin la masanga ho hin itiam khana contestant ana umuwa nita chu phone do na hin nei tingu le chun a hiang a kom ho jong hi chibai a bol wa kitet pi ho jong hi chibai bol vai ta chu ana pot do wa ama ho hin apan mun chu agalo jiu a hin la tu chunga hi ngai chi Liz Truss hin Rishi Sunak hi chibai jong a bo pon vet jong a ve poi stes akal do chan ge a jong hi khat bei cha hong kinung he poi ti chan ge a jong hi na sei vin hi chi chan ge a chu kivet da a hi lawai le party khat a hi wang thona hi party khat a hi wang nga hi I chan ham khana mani ki ka jong hi kino mona aumi ti a hin a hoti ai le chun tu a jong hi Rishi Sunak he ama ho party dal hadi lo a hin party khat sungai ta chuna tong hom ding a hi vin chiwa jong hi Liz Truss a dinga jong hi I chan ham khat anop lo na ting hi umin te ti a jong chu mu a hin chiwa hi Rishi Sunak result ai khat aman a hin zo le la jong hi mi tampin no mo asai ti chan ge a hi mo a hin la tu a hi Liz Truss in ngeta chu Liz Truss hin UK gam sunga PM apo na ding chunga hi aki ha sel na ho ti chu akitip na ho a hi lawai le ama vai hop na sunga hi mi tampi hi lungkim lo wa omin ama a hlen do naw pungka khat jong thing nai lova mi izan ham khat in UK gam sungai protest a bolvin kiphin na za chum ho jong hi anei vi ti a jong chu mo a hin video za chum ma jong chu na na mo mai the wa hi na hi lawai le chwa protest a bol na ho mi pi kiphin na ho jong hi na vet nom vai le ta chu Google a chu ga ho leo chun thang jing a hi ni chi Liz Truss in UK gam sunga PM a hi ding hi mi tampin hi ta chu adei sa poi ti a hin chwa jong hi ga veleu chun UK Priti Patel resign ama jong hin Home Secretary a hi na akona ta chu resign ho jong akibole ti a jong hi mo a hin mi tampi hin tu chunga UK PM nu hi adei sa po vin chule ama hin I chanam khana gamsung avet colding dan a hi lo la ama akitip na banga hi I macha bon boldo lo ti a hi UK gamsunga mi tampi hin kiphin na anei vin ama hi mi pi ho hin adei sa poi ti a hin ama sanga jong hi Liz Truss sanga jong hi Rishi zo hi UK mi pi ho a hi lawai le chi Conservative Party ngi chi ama ho party sunga jong leader Lhen ta ho jong hin Rishi zo hi adei sa zo ve ti a jong chu mo a hin la iza kai chu vote khi dung zuya hi PM kilheng a hi ta za chu tu a hi Liz Truss hin British gam sunga hi PM din mona vai a hin hop ting a hi ta in tu le tu a Boris Johnson PM lui pa hi chi pan mun ho zo se hi tu a hi Liz Truss hin vai a hin hop ding ama hi UK PM
tha ai tai ti su neu khat iga het the ne diwa tu ni KUKI channel mangcha in sei theu I chi chan cho hi in tu chan ge awang hi mi pi ho hin I chan ham khana Liz Truss dailo vet sa na hi UK gam sunga jong hi ki phin na hi anei jing ve ti jong chu iga het the diwa neu khat iga se wa hi in chule party khat sunga khom a hi je wa party khat sunga ke tet a hi je wa chu tu a Rishi Sunak akai lo je a jong hi Liz Truss a dinga jong hi I chanham khana ano mo na ho jong hi hung in te ti a chu mo a hin a ji chu hi chi election a hi I chanham khana nga color ki ba pi lo a hi lo la ma hi UK mi a hi poi ama origin na hi gam cho mi a hi ti chan ge a jong hi I chanham khana kinil na hi a hi ni za chu Liz Truss in vai hin hom jong la ama ho party sung agam sunga a hi poin ama ho party sunga jong hi I chanham khana kinop mo na ahungum kit ding jong hi ta san hi ti chu tu ni KUKI channel mangcha het theina dewa ku ai chi UK gam sunga hi koi chu PM tha HITAM a hi lo le hi chi PM tha a hin Lhen do ba hi EPP thilhung an umam ti ho hi I het theina dewa tu ni neu khat in sai theu I chi chan cho hi in tu ni KUKI channel ve jo se na chung vin ki pa in na bon cha ven pathen in phat theina bo jeng ta hen